চুলের সবচেয়ে বড় দুশ্মন হলো ঘাম। যদিও ঘাম একটি স্বাভাবিক শারীরিক কাজ, কিন্তু চুলে অতিরিক্ত ঘাম হওয়ায় খুশকির সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই চুল সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করুন। শনিবার জলপাইগুড়ি শহরে এসে এমনটাই পরামর্শ দিলেন ভারত বিখ্যাত সেলিব্রিটি হেয়ার ড্রেসার জাভেদ হাবিব। এদিন তিনি এসেছিলেন জলপাইগুড়ি রেসকোর্স পাড়ায় অবস্থিত তার জাভেদ হাবিব সেলুনে ভিজিট করতে। এদিন ভিজিটের ফাঁকেই তিনি সেলুনে আসা মানুষদের নিজের হাতে ফ্রিতে চুল কেটে দেন। মোহাম্মদ রফির গানের অন্ধভক্ত জাভেদ হাবিব রফির গানের তালে চুল কেটে চলেন। তার কাঁচির জাদুতে সাধারণ লুকগুলো অসাধারণ লুকে পরিবর্তিত হতে থাকে। সেলুন কর্তৃপক্ষ কেক কেটে এই আনন্দঘন মুহূর্তটিকে উদযাপন করেন। জাভেদ হাবিব ভারতের সেলুন এবং চুলের স্টাইলিংয়ের এক সমার্থক নাম। চুলের স্টাইলিস্টের পাশাপাশি তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদও। 61 বছর বয়সী হাবিবের ইউএসপি হলো যে তিনি একটি ব্র্যান্ড নাম সহ সাধ্যের মধ্যে অফার করেন। উল্লেখ্য, জাভেদ হাবিবের দাদু নাজির আহমেদ লর্ড লিনলিথগো, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং জওহরলাল নেহরুর অফিসিয়াল হেয়ার ড্রেসার হিসাবে কাজ করেছেন। তার বাবা হাবিব আহমেদও ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে কাজ করতেন। ফরাসি সাহিত্যে ডিগ্রি অর্জনকারী জাভেদ হাবিব দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং ভবিষ্যতে একজন ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বাবার পরামর্শে তিনি পরে এই পেশায় যোগ দেন এবং আজ তিনি নিজেই একটা ব্র্যান্ড। দেশের বিভিন্ন শহরে তার নামের প্রায় 500-র বেশি সেলুন আছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এবং সদা হাস্যময় জাভেদ হাবিব সবাইকে সব সময় হাসি খুশি থাকার পরামর্শও দিলেন। আর কি বললেন তিনি শুনে নিন। जलपाईगुड़ी में मेरा सैलून चलता है, बहुत अच्छा सैलून चलता है, बहुत पुराना सैलून चलता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सारी सैलून में विजिट करूँ। बिकॉज मेरा मानना ये है कि जो बाल काटना एक तरह का साइंस है, और जो मेरी टीम है सारी की सारी उनको मिलना ज़रूरी है। बिकॉज मेरे ये जो सारे के सारे मेरे एम्बेसडर होते हैं, तो मेरा कंसर्न क्या होता है, लेट मी विजिट माई सैलून एंड आई वांट टू मीट माई टीम, बिकॉज ताकि तभी वो अच्छी सर्विस देने वाले हैं। और बाल सुस्त रखने का कोई टिप्स? बाल स्वस्थ रखने का एक ही टिप है, बहुत सिंपल है। बालों की सफाई, इतने बाल साफ होने वाले हैं, इतने बाल चलने वाले हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए। लेकिन शैम्पू करेंगे मेरे तरीके से करेंगे। वो तरीका क्या है, नंबर 1, पहले बालों को गीला करेंगे, फिर उस पर तेल लगाएंगे, सरसों का तेल लगाएंगे, 5 मिनट वेट करेंगे, शैम्पू करेंगे। और स्पेशली जलपाईगुड़ी के अंदर पसीना बहुत आता है, तो आप जब भी शैम्पू करेंगे रगड़ कर शैम्पू करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको रगड़ेंगे नहीं ना तो वो डैंड्रफ बनेगा, और जैसे डैंड्रफ बनेगा आपके बालों को ग्रे करेगा, आपके बालों को तोड़ेगा। तो अगर आपको सच्ची में स्वच्छ हेयर चाहिए, आप चाहें कि आपके बाल पूरी जिंदगी चलें, बालों को रोज शैम्पू करो। वही तरीका क्या है, मेरा तरीका जिसको हम लोग कहते हैं प्री कंडीशनर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपका फेवरेट सिंगर है मोहम्मद रफ़ी, 2 कली सुना दीजिए उसका। नहीं, मुझे गाना सुनाना है, मुझे गाना नहीं आता। जो मेरी कैंची है ना, मेरी जो कैंची में स्वर निकलते हैं ना, उसमें रफ़ी साहब के सारे गाने निकलते हैं। हो जाए 2 कली 2 कली हो जाए। तो रफ़ी साहब के गले में सुर थे, मेरी कैंची में सुर है। जो कैंची का सुर से मैं ही समझ पाता हूँ, तो उसमें सारे के सारे गाने चलते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, और सच्ची में आज जलपाईगुड़ी के अंदर इतना मौसम बेईमान है कि इतना पसीना निकल रहा है। थैंक यू। Disclaimer. This channel may not promote any violent, harmful or legal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only.